રાજકોટ મનપા કમિશનર તુષાર સુમેર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું રાજકોટનું 2026-27નું બજેટ લિપવેલ થીમ સાથેનું 3595.70 કરોડનું બજેટ ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શનમાં 365ના બદલે 800 રૂપિયા પાણી વેરો 1500ના બદલે 2400 લેવા સૂચન કરવામાં આવ્યું। आज माननीय कमिश्नर श्री द्वारा स्टेन्डिंग कमिटी में राजकोट महानगरपालिकाનું अंदाजपत्र वर्ष 2026-27નું बजेट अमने सुप्रत करवामां आव्युं छे। छेल्ला 50 वर्षथी राजकोट शहेरना नगरजनों द्वारा भारतीय जनता पार्टीना अमे सौ कार्यकर्ताओने जे जवाबदारी अमे आने सत्तानुं माध्यम नहीं गणता, ज्यारे अमे जवाबदारी गणी छे अमने जे सेवानो मोको आप्यो छे, कुल मिलावीने कही शकाय के आ 52નું बजेट राजकोट शहेरना महानगरपालिका द्वारा अधिकारीश्रीओए पदाधिकारीओने आप्युं छे। आज